Bonsoir, bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Tata Nikita, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je mets comme couleur, mais suivez-moi jusqu'à la fin. Vraiment la couleur blanc, 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 je vais vous montrer comment j'applique ma couleur étape par étape. Suivez-moi les filles. Comme vous voyez, voilà, quand on a un peu de noir, voilà, vous voyez très très bien, j'ai la racine, voilà, la racine, elle est ici, foncée, après, là, vous voyez un peu de roux, et là, c'est blond, 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 blond. Donc, moi, tous les 15 jours, je fais ma racine. Alors, je vais vous montrer comment je l'applique, et suivez-moi, ne me dites pas que Tata Nikita, comment tu fais pour avoir ce blanc? Suivez-moi jusqu'à la fin et je vais vous présenter tous les matos qu'il faut. علي كامل راهم بش البنات regardez خليته بالعاني موسخ خليت لا راسين خليت كلش غير باش نبارطاجي معاكم لو مومون دو لا كولور داكوغ خلاص دوكا نبدو لو تيوب هذا تاع لا كولور et je prends mon oxydant bien sûr. Vous savez les filles, le tube هدايا 75 هدايا هذا le tube, vous le mettez entier. ديروه كامل وديروه 120 oxydants. C'est le double. 120 oxydants. يعني باش تشوفوا الطاس نتاعي فيه العبر باش pour mesurer. Donc vous mettez le tube entier ومن بعد ديروه 120 oxydants. Et vous mélangez وتشوفوني دوكا كيفاش نابليكيها في شعري ونوريها لكم. Les filles, regardez, j'ai appliqué toute la racine. شوفوا كما راكم تشوفوا فيا. J'ai pas fait les pointes. Les pointes, أنا ما نلبسش كامل les pointes parce que les pointes ils sont blonds, blonds, blonds. Donc أنا ندير غير la racine. كما راكم تشوفوا, j'applique la racine bien comme il faut. Je commence par l'arrière et je finis par le devant. كما راكم تشوفوا دوكا نخليها 45 دقيقة اللي شعرها فونسي بزاف تخليها 50 minutes, pas plus de 50 minutes. 50 minutes et ça fait plus l'effet. Donc l'oxydant يحبس. Donc هذه هي la racine. أنا درتها ابليكيت لا كولور نتاعي. تبعوني باش نوري لكم لي برودوي اللي نستعمل après. Les filles, voilà, le temps que la couleur elle pose, نخليو لها minimum أنا شعري بلون parce que درت غير la racine. Donc نخليها minimum 45-40 دقيقة. Que la racine. Les pointes, أنا ما نديرش les pointes la couleur parce qu'ils sont trop blancs. نروحوا l'étape الأخرى. J'ai très envie de partager avec vous la marque Phyto. Phyto, c'est la marque idéale pour mes cheveux, surtout les cheveux colorés. Suivez-moi, je vais vous montrer par étapes. البنات أنا ماذا بيا نوضح لكم بالبزاف على لو ماسك. لو ماسك يكوت تري شير دونك تقدروا تشروه ما تعرفوش تستعملوه. Donc, هدايا كي تكون شعركم humide une fois que vous essuyez avec la serviette après le shampoing, تمسحوا bien avec la serviette. كي ديروا هدايا le masque, vous laissez هذا le masque تخليوه 15 دقيقة 15 minutes. Vous laissez 15 minutes, mais pas 5, pas 7. 15 minutes. Après, vous rincez شعركم بالماء bien et vous allez voir le résultat كيفاش يولي الشعر تاعكم. البنات جيسبر تكونوا فهمتوني بعد ما وريت لكم لا كولور نتاعي وريت لكم كيفاش ابليكيتها. البنات راني وريت لكم لو شامبو اللي نغسل به فيتو سبيسياليتي هدايا vraiment spécialisé في le blanc. Il faut vraiment l'appliquer quand on a les cheveux méchés ou blancs. زدت قلت لكم على le masque ما تنساوش la crème hydratante qui donne les vitamines. البنات ما تنساوهاش, c'est très important. كيما ديري لوجهك لي كريم تقدري ديري لا كريم في شعرك et ça donne يعني ça nourrit et ça donne la brillance. Après par la suite كي نغسل شعري مازال حوايج واحد اخرين نوريهم لكم surprise. Alors les filles, voilà, نخلي le masque نتاعي il agit 15 minutes كما قلت لكم. درت le masque يعني فيتو اللي وريته لكم قبيلات, il est très bien. دوك نخليه 15 minutes ومن بعد نوري لكم هدايا كيفاش تستعملوه. Pour l'instant, je vais laisser agir et quand je rince, je vais vous montrer la suite de ce produit magique. Voilà les lunettes, une fois que j'ai laissé le masque Phyto en train de peser, les بنات ماشي غير عندي الحفافة
vous allez باش ديروا هكذا le massage et tout de chevelure et tout وحدكم ديروا le massage هكذا في les chevelure massيو bien les شعر نتاعكم هكذا les pointes etc. ومن بعد خلوه 15 minutes ومن بعد تشوفوا كيفاش يولي شباب et on va passer au rinçage. Voilà les filles, ça y est, j'ai rincé mes cheveux, شلتهم bien le masque. Donc نديرو زيت miracle, ça s'appelle œil miracle. Voilà, c'est l'oeil miracle, c'est كيما حنا نقولوا زيت merveille, t'as la merveille زعما. هذا le biche, je vais le mettre comme ça, comme vous voyez, partout dans mes cheveux, voilà. Partout, voilà, comme ça, un biche. Et après, je vais attaquer mon brushing. Les dernières retouches, on a fini, on sèche les cheveux, c'est les dernières retouches. On va voir le blanc de... Alors, j'ai fait ma couleur, j'ai lavé, j'ai séché la couleur donc on a fait le brushing, donc on dit la crème pour vraiment avoir une brillance في الشعر وتعطيني شويه زيت في شعري باش يسابين با. Voilà. Alors la crème ندير فيها في يديا crème hydratante تاع اللي واش مسايه تاع الشعر et je commence à faire dans les pointes هكذا في les pointes البنات في les pointes هكذا باش كي ديروا لا كولور شعركم ما يبانش محروق يبان vraiment un bon soin les cheveux ou تعطيلكم la brillance les filles. Regardez, même les cheveux زعما بلا couleur ولا حاجه il risque rien, il sera vraiment très beau. Voilà les lunettes, donc j'espère كنت نحس ندنكم, j'espère que vous étiez vraiment contente. درت لكم la vidéo نتاع شعري واش كيفاش ندير la couleur واش ما la couleur ندير شحال خليتها les soins que je m'utilise dans les cheveux. وريت لكم le masque شحال نخليوه في الشعر, وريت لكم le shampoing, وريت لكم le spray زيت de merveille اللي نديرو في شعري قبل le brushing, وريت لكم la crème hydratante qui vraiment يعني elle soigne les cheveux, وريت لكم كامل يعني كيفاش نستعمل la couleur وكيفاش نستعمل كامل لي تروك نتاع شعري. البنات ما تخفالكمش اليوم j'avais vraiment décidé de partager avec. Alors, les بنات نعطيلكم نصيحة vraiment pour les cheveux. شوفوا البنات les cheveux colorés, surtout les cheveux colorés. أنا نهضر لكم على les mèches, على les cheveux blancs. Alors les cheveux très blancs, les cheveux, les mèches blonds, هادوما كامل il faut l'entretenir. ماشي le blanc لازم له l'entretien البنات. لو كان vraiment ما تقوموش بشعركم كي يكون عنده la couleur les mèches في le blanc شعركم يتحرق وشعركم يولي يعني سي با سا, يولي يحرش, يولي يتكسر, يولي يطيح, يولي فريمون يعني كارثه. سي بور سا كو جو فو كونساي d'utiliser beaucoup de masques, لي سيرفيات شود, يعني لي زويل, لي ماسك ملاح, هادوما كامل ماشي خساره في شعركم. وما تنساش بلي الشعر هو نصف جمال المراه. La moitié de la beauté تاع la femme c'est les cheveux البنات. C'est normal, il faut vraiment faire attention pour les cheveux. بعد ما قلت لكم باللي لازم تستعملوا le 901 Magirel avec le 40 volumes bien sûr. Le tube vous le mettez entier, ديروا معاه 120 d'accord d'oxydant. ديروا la racine ديالكم, وريت لكم كيفاش في la vidéo كيفاش تخلوها 45 minutes تخرج. Le maximum c'est 50 كي يكونوا les cheveux très foncés. ومن بعد البنات عندكم لو شامبوان اللي قلت لكم عليه لو فيتو, يعني موجود لو فيتو partout dans la parapharmacie, vous trouvez partout hein, donc Phyto, c'est très connu, la marque Phyto. Shampoing, le masque, ما تنساش 15 دقيقة في شعركم après vous les rincez, d'accord. بعد ما تغنسيو شعركم من لو ماسك ما تنساوش هدايا زيت امبورطون. والبنات نهضر لكم على حاجة واحدة أخرى, تبعوني. البنات اللي عندهم شعرهم مرتاح واللي عندهم لا شوت دو شوفو سيرتو في لا سيزون هذه الوقت اللي رانا فيه, اللي عندها سيرتو اللي يديروا لي كولور لي ماش اكسيتيرا, شعرنا شويه يتكسر شويه يسبم شويه يطيح اكسيتيرا, اللي عندهم لي شوت دو شوفو يعني شعرهم راه يطيح, بالك وتستغناو على هادوما لي
gouttes هادوما c'est vraiment قنات c'est phyto c'est vraiment des gouttes واش نقول لكم 99% يعني شعرك يولي ما يطيحش ils sont magnifiques البنات استعملوهم وردوا لي الخبر انا نستعملهم ils sont vraiment روعه ما تندموش عليهم البنات تبعوني حتى للاخر البنات ان شاء الله كنت في فريمون حسن ظنكم وان شاء الله يعني فرحت كي قسمت معاكم لو مومون هدايا نتاع لابليكاسيون دو ما كولور لابليكاسيون دو لاتونت نتاع لا كولور لابليكاسيون نتاع نغسل شعري لابليكاسيون نتاع لو ماسك شحال خليته في شعري جيسبر تو سا vous a fait plaisir البنات والله العظيم غير نحب نقسم معاكم الوقت نتاعي واش ندير يعني على بالي بلي كامل تحبوا تتبعوا قناه نتاعي وتحبوا تتبعوني واش ندير وسورتو لا كولور تاع لا كولور نتاع كيل كولور جيسبر وريت لكم باغ ديتاي والبنات كامل يعني شوفوا باغ ديتاي وان شاء الله كنت في حسن ظن الجميع والبنات كامل يفرحوا كي يشوفوا كيفاش دايره لابليكاسيون والنصائح نتاوعي باينين البنات ما تنساوش لي سوان. Alors les filles, dernier conseil que je donne aux filles. البنات شوفوا البنات كامل اللي راكم دايرين لو بلون ولا لي ميش ولا يعني حاجه تري تري كلير. البنات لو كلير qu'est-ce qu'il demande? Lui demande quitte ديروا لو بلون que vous êtes يعني blanche de peau ou la mat de peau ولا كيما حبيتو il faut toujours avoir du blush. bon انا نستعمل هذا لو ديور نستعمل هذا لو ديور سي بيش داكوغ هذا سي بيش نستعملو toujours quand je mets la couleur ما تنساوش دائما لو بلوش هدايا انا نستعملو باش يبين لك يعني لو فيزاج نتاعك il est bien ما تندميش يعني في لا كولور نتاع لو ريفلي نتاع لا كولور واش ديروا ديري هكذا وديري هنايا وهنايا خدمي لي بومات نتاوعك هكذا شويه هنايا اي توجور ايسي باش تمدي فوالا البنات دونك بعد ما قلت لكم بور لي فراجو ولا لي بلوش لايفتر كيما حبيتو توجور كون فوز ات بلوند كي عندكم شعركم بلون toujours لازم تستعملوا des trucs qui donnent un peu d'éclat sur le visage. Pour les blondes, comme pour les blondes, hein, je précise, pour les blondes, toujours استعملوا le rouge à lèvres rosé مع le blanc تاع الشعر comme c'est toujours du rosé, c'est-à-dire ما تروحوش بزاف le rouge. Alors le blanc très très clair, معناتها بيضة بزاف blanche de peau, rouge à lèvres rouge, franchement non. Il faut mettre du rosé avec du rose ici et ça fait très classe et ça fait vraiment neutre et classe et propre. Ok? Après, nous allons pour les brunes. Voilà les bnets. Donc, بعد ما قلت لكم pour les farajou, les blush, lifter, كيما حبيتو toujours quand vous êtes blonde, كي عندكم شعركم blanc, toujours لازم تستعملوا des trucs qui donnent un peu d'éclat sur le visage. Pour les blondes, comme pour les blondes, hein, je précise, pour les blondes, toujours le rouge à lèvres rosé, mais le blanc comme c'est toujours du rosé, c'est-à-dire ما تروحوش بزاف le rouge. Alors le blanc très très clair, معناتها بيضة بزاف blanche de peau, rouge à lèvres rouge, franchement non. Il faut mettre du rosé avec du rose ici et ça fait très classe et ça fait vraiment neutre et classe et propre. Ok? Après, nous allons pour les brunes. Alors les bnat, pour la pommade, franchement, je donne un très beau conseil pour la pommade les filles. L'indha, l'bishra ndaha, elle est comme moi, mat de peau كيما راكم تشوفوا, c'est pas vraiment blonde, وعندها شعرها تحبوا platine. Platine كيما انا ولا les mèches platine ولا je sais pas. Donc les filles, toujours تستعملوا le bordeaux ou le rouge cerise ou le rouge bordeaux, tout ce qui est foncé sur les lèvres. Ne mettez jamais le rose parce que tout masmarat ou un peu foncé ou comme très clair, le rouge à lèvres, franchement, il faut toujours le reflet car le rouge à lèvres il soit foncé. D'accord? Aïe, suivez les conseils ou je vous le chabet. J'espère les conseils, j'espère.
جيسبر لي كونساي تاوعي فرحوكم. جيسبر تاخدوا برايي. جيسبر لا كولور كيما راكم تشوفوا عجبتكم. سي فريمون لو توب. تاتا نيكيتا دارت لا كولور، ورينا كلش لو روج اليف، ورينا كومون يفو فير، ورينا لي سوان. وان شاء الله يكون هذا الفيديو ينال اعجاب الجميع ونموت عليكم البنات. جو فوز ادور. تابعوني في لي فيديو بروشان، يورا توجور جديد مع تاتا نيكيتا. نموت عليكم.